Hello, everyone. Good to see you all. You ready to begin? Great. Great. In this class, we've been looking at the behavior of people, and especially looking at how their behavior is affected by the place they live in. I'd like to continue this in today's lecture. Today, I'd like to talk about a study that was done to measure the pace of life. The study compares different cities around the world and asks the question, how and why do different places in the world have different paces of life? As you probably know, pace tends to be part of how we describe the atmosphere of the place. If you've traveled a bit or read about life in different places, you know that the pace of life differs in different cultures and places, right? But why are some places faster than others? What exactly are the factors that make up the differences in pace of life? Before we discuss this question, I want to make sure that we all have the same idea about the meaning of pace of life. By pace of life, I mean the speed at which life is lived or business is carried out. Okay? Let me get that up for you. So what specific characteristics of places and cultures make them slow or fast? One social psychologist, a fellow named Robert Levine, a professor at California State University in Fresno, California, created a study that allowed researchers to analyze some data, some numbers, that could accurately define the pace of life of a place. He wanted to know the answer to this question. What makes a place have a slow or fast pace? Here's how he and his researchers went about it. They analyzed and compared 31 different cities around the world. They looked at 3 different factors. Let me put them up here so you can follow. Right? What is the average walking speed of the place? Now, to measure that, he randomly selected people, both men and women, and watched the speed at which they walked in crowded downtown areas. He watched them as they walked a distance of 60 feet, or about 20 meters. Second, he looked at speed in the workplace. Now, he did this in an interesting way. He went to post offices all around the world. Yes, that's right, post offices. And he measured how long it took a postal clerk to sell someone a stamp. They measured the time that passed between when a clerk received money and the customer received the stamp. They looked at how much time that took. Okay? Are you with me so far? Yeah? Okay. Now, the third thing he looked at was how interested a place was in keeping accurate time on clocks. So, the researchers went to 15 randomly chosen banks and looked at their clocks. Then they compared the time on these clocks to the time reported by the phone company. You know what I mean. When you call the phone company to learn the time of day from a recorded voice, that time is considered to be very accurate. So, the researchers looked at these factors during the workday in 31 different cities around the world to get a specific idea of pace. By looking at these factors, the researchers came up with a rating of overall pace of life, the overall sense of time urgency. Let's look at a few highlights from this survey. The survey, by the way, was conducted in the late 1990s, so there may be some changes from what we would find in the same countries today. Okay, in the fastest category, Switzerland is in first place with high ranking in all 3 areas.
Their clock accuracy ranked first. Then comes Ireland and Germany, and Japan came in fourth. Really, these top 4 countries were all very similar. Let's look now at places where life is slow. The slowest countries were all non-industrialized countries, meaning there is not much industry, not many factories producing products. You can see here that they are from the Middle East, Syria, Asia, Indonesia, and Latin America, El Salvador, Brazil, and finally Mexico. So what are the common factors in the countries at the top and those at the bottom of the list? For these experiments and other studies, the researchers found 5 main factors that affect the pace of life in cultures around the world. Let's look at those. People tend to move faster in places with vital economies, lots of money changing hands. A high degree of industrialization, lots of companies. Larger populations, many people. Cooler climates, not the hot ones. And cultures that value individualism versus valuing the group. Interesting, don't you think? Unfortunately, we can't get into this discussion now. We'll talk about these details in the next class, all right? Halo semuanya, senang melihatmu semua. Anda di sini siap untuk memulai? Hebat. Di kelas ini kami telah melihat perilaku orang dan terutama melihat bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh tempat itu. Mereka hidup di dalamnya. Saya ingin melanjutkan ini di dalam kuliah hari ini. Saya ingin berbicara tentang studi yang dilakukan untuk mengukur laju kehidupan. Studi membandingkan berbagai kota seluruh dunia. Dan ajukan pertanyaan. Bagaimana dan mengapa tempat yang berbeda di dunia memiliki langkah kehidupan yang berbeda? Seperti yang mungkin Anda ketahui, pace cenderung menjadi bagian dari cara kami menggambarkan suasana tempat itu. Jika Anda telah melakukan perjalanan sedikit atau membaca tentang kehidupan di tempat yang berbeda, Anda tahu bahwa laju kehidupan berbeda di berbagai budaya dan tempat, bukan? Tapi mengapa beberapa tempat lebih cepat daripada yang lain? Apa sebenarnya faktor-faktor yang membentuk perbedaan dalam pace of life? Sebelumnya, kita membahas pertanyaan ini. Saya ingin memastikan bahwa kita semua memiliki gagasan yang sama tentang makna langkah kehidupan demi langkah kehidupan. Maksud saya kecepatan hidup atau bisnis dijalankan. Oke, biarkan aku menyiapkan untukmu. Jadi, karakteristik khusus tempat dalam budaya apa yang membuatnya lambat atau cepat? Seorang psikolog sosial, seorang rekan bernama Robert Levin, seorang profesor di California, State University di Fresno, California menciptakan sebuah studi yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis beberapa data, beberapa nomor. Itu bisa secara akurat mendefinisikan laju kehidupan suatu tempat. Saya ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang membuat suatu tempat memiliki langkah lambat atau cepat? Inilah cara dia dan peneliti melakukannya. Mereka menganalisis dan membandingkan 31 kota yang berbeda di seluruh dunia. Mereka melihat 3 faktor yang berbeda dan meletakkannya di sini sehingga Anda dapat mengetahui, bukan? Dan mengikuti. Beberapa kecepatan rata-rata berjalan tempat untuk mengukur bahwa dia secara acak memilih orang, baik pria maupun wanita, dan perhatikan kecepatan mereka berjalan di pusat kota yang ramai. Dia memperhatikan mereka saat mereka berjalan hingga jarak 60 kaki atau sekitar 20 meter. Kedua, ketika dia melihat kecepatan di tempat kerja. Sekarang kita melakukan ini dengan cara yang menarik. Dia pergi ke kantor pos di seluruh dunia. Ya, betul sekali, kantor pos. Dan dia mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan petugas pos untuk menjual. Seseorang perangko, mereka mengukur waktu yang berlalu antara saat petugas penerima uang dan pelanggan menerima stempel. Mereka melihat berapa banyak waktu yang dibutuhkan.
Oke. Apakah kamu bersama aku sejauh ini? Ya, baiklah. Sekarang hal ketiga yang dia lihat adalah betapa tertariknya tempat dalam menjaga waktu yang akurat pada jam. Jadi, para peneliti pergi ke 15 bank yang dipilih secara acak dan melihat jam mereka. Lalu mereka membandingkan waktu pada jam tersebut dengan waktu yang dilaporkan oleh perusahaan telepon. Kamu tahu apa maksudku? Saat Anda menelepon perusahaan telepon untuk mengetahui waktu dari rekaman suara, waktu itu dianggap sangat akurat. Jadi para peneliti melihat faktor-faktor ini. Selama hari kerja dan 31 kota berbeda di seluruh dunia untuk mendapatkan gambaran spesifik tentang kecepatan. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, para peneliti datang dengan peringkat keseluruhan, kecepatan hidup, rasa urgensi waktu secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa sorotan dari survei ini. Dari survei, omong-omong dan dilakukan pada akhir 1990-an. Jadi mungkin ada beberapa perubahan dari apa yang kita temukan di negara yang sama saat ini. Oke. Pada kategori tercepat, Swiss berada di peringkatan pertama dengan peringkat tertinggi di ketiga bidang. Mereka adalah akurasi jam. Peringkat pertama, lalu datang Irlandia dan Jerman dan Jepang masuk. Keempat benar-benar 4 negara teratas ini. Semuanya sangat mirip. Mari kita lihat sekarang. Ketika tempat-tempat di mana kehidupan berjalan lambat, negara-negara yang paling lambat semuanya adalah negara-negara non-industri. Artinya tidak banyak industri, tidak banyak pabrik yang memproduksi produk. Anda dapat melihat di sini bahwa mereka berasal dari Timur, Tengah, Suriah, Asia, Indonesia, dan Amerika Latin. El Salvador, Brazil, dan terakhir Meksiko. Jadi, apa faktor umum di negara-negara teratas dan negara-negara terbawah dalam daftar? Eksperimen ini dan studi lainnya, para peneliti menemukan 5 faktor utama yang mempengaruhi laju kehidupan dalam budaya di seluruh Indonesia. Mari kita lihat itu. Orang-orang cenderung bergerak lebih cepat di tempat dengan ekonomi vital. Banyak uang berpindah tangan, industrialisasi tingkat tinggi, banyak perusahaan, populasi yang lebih besar, banyak orang, iklim yang lebih sejuk, bukan yang panas, dan budayanya yang menghargai. Individualisme versus menghargai kelompok. Menarik kan? Sayangnya kita tidak bisa masuk ke diskusi ini. Sekarang kita akan membicarakan detail ini di kelas berikutnya. Oke, baiklah.